पुणी যৌতুক জুইরে নববধূ বিবাহর বর্ষে নপুরণ মারিদেলে শাশুঘর লোকে এভাবে এক অভিযোগ হয়েছে ভদ্রক জেলা চান্দবালি থানার ধূসুରୀ থানা অধীন নদীগাঁর কন্যা পিতা ধর্মাংশু শেখর নায়ক অভিযোগ অনুযায়ী 2024 মସିହା ডিসেম্বর 10 তারিখ দিন ସୀତାଙ୍କର ଝିଅ ପ୍ରଲିପ୍ତର ବିବାହ ବୈଦିକ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ଚାନ୍ଦବାଲି ଥାନା ଅଧୀନ କୁଲ୍ହିବିନ୍ଧା ଗାଁର ନିର୍ମଳ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପୁଅ ନିରାକାରଙ୍କ ସହିତ କରିଥିଲେ। विवाह बेले बर पक्षर যৌতুক बाबदकू 2 लाख टंका दाबी कराଯାଇଥିଲା। मात्र कन्या पक्ष नगद 1 लाख टंका देई परे आउ 1 लाख टंका देबाकू अनुरोध करथिले। आउ मात्र किछि दिन परे विवाह को 1 वर्ष पूर्वकू जाउथिले मध्य যৌতুক बाबदकू बाकी थिबा 1 लाख देबाकू भिन्नक्षम पिता धर्मांशु सक्षम होई पारथिले। जाहाकू नै स्वामी सहित सासू शशुर दियर ननद विभिन्न समय प्रलिप्तकू निर्यातना देबा सह माड़ मारिथिले। शेषे गतकाली समस्ते मिलमिशी प्रलिप्त को जीवन रू मारी आउे चांदबाली गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र में शव को पकई समस्ते फेरार हो खबर पाई बापघर लोके पहुंची चांदबाली थाना अभियोग करने पर चांदबाली पुलिस शव को जबत करने सहित घटनार तदंत आरंभ धर्मशेखर नायक घर धूसुरी नदीका वर्षे है 2-3 दिन बाकी आम आज थाना वाला फोन कले जानिक आस कम केस ना कौन मो ना धर्मशेखर नायक आम चांदबाली थाना कौतु आप आसी देखा कर सर मुझे हैंडिकेप्ट लोक जा पहुँचिकी आसी तो जमी पहुँची आप आसिले बाहर आगुरी से बहुत टक्कर करते शाशु शशुर ता झीर ता स्वामी पर्यंत भी डिमांड दियो मु बाहर पूर्व आगे हाथ टेकी मु बाहर किसी दे पारि मु हैंडिकेप्ट को मो स्त्री हैंडिकेप्ट ब्रेन कैंसर ऑपरेशन से पीड़ित मु जन को पारि ता मामू अजा मान सक्षम पाई विवाह करते आखंड मझे मझे झील भी टक्कर करे स्वामी की से दिने कही रकम मो झील को सी कही रकम तुम कहीं बाहर हेल मत बर बाहर भल रही था झील हाइट से फाँसी देवाई उद्यम करता पूजासूजा करला डेली प्राय डेली जोगाजोग से करे मो सागर माँ से माँ जो पेसेंट कौन कर बाप पेसेंट माँ पेसेंट 6 वर्षर झीलटी मो पाखे अच्छे आउ कहीं बहुत थर जहाँ फोन न बुझे आम तो जापर कौन कर बहुत थर झील कर टक्कर कर शाशु ता ननद ननद ठार बहुत थर टक्कर करती मारी पहर गपुर मारी आप निराकार महांती जे जुई आ सान जुई जे नाम जाने डाकती बाबू बोली आगे आम तो जाइनु मुझे आसी पहुँचली मेन तार आसामी जी तो मुझे पहुँचली एवं तरफ किसी फोन फोन भी सका देखा ना कि भल ना काली झील मो सहित भी कथा बापा खाइल ना मेडिसिन खाऊ कि ना घर अच्छा बर्तमान ननद अच्छी आ शशुर अच्छी माँ अच्छी माने किसी प्लान कर मारदे जा देखु कारण ये डिमांड देनी किसी दौतुक देनी आ सानी बासन देनी आ मामू माई अजा मिसिक बाहर कर तो जहाँ सक्षम पाई सारे मोर तो अवस्था ये देखो मत आप न्याय देवे मुझे बेल्ट पिंधिक चली ठिया कि बस चांदोल आस सी झील मो सागर रोला रही मो शलार जुई जे गोटे घर प्रतिष्ठा कर आरडी छक मुझे नहीं जाती कौट से झील को नहीं जाती घर लोक चॉइस कले झील को कौन जे आम जुईर जी कौन भौणी भिणे झील को बोह कर बोह कलापर चलला प्रस्ताव है मुझे अपोज कर ना डिफरेन्स पिलार बयस ही ना पिलार झील पिलार बयस ना मुझे राजी रही एकांत बाहर करेंगे कार पुअर बाप माँ प्लस पुओ निजे किसी दिन गलापर झील गोटे मोबाइल देला भर कथा चलला कौन प्रस्ताव है प्रस्ताव मुझे चाह नी कि जिते कले आम से झील जुई कला पैसा दे दियो बाप माँ अक्षम आउ पिलाटा भल राजी राजी बाहर है मो घर भी लग्न है मो घर मुझे झील को एठू मो मो घर नहीं आरडी जगन्नाथ मंदिर बाहर है
ସେମାନେ ଗଲେ ଗଲା ପରେ ଚତୁର୍ଥୀ କି ମୁଁ ଯାଇପାରିନି କାରଣ ମୋ ବୋଉର ଗୋଟେ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଲା ଯେହେତୁ ମୁଁ ଯାଇପାରିନି ନାହିଁ। ତାପରେ ତ ଚାଲିଛି ଆଉ ପିଲା ହେଇଥିଲା 4 ମାସର ପିଲାଟା ଅକର୍ମଣ୍ୟ ବୋଲି ମାନେ ପାଡ଼ି ନରସିଂହର ଗର୍ଭବତ କରାହେଲା ଏଇ କାଳୀ ପୂଜା ଭିତରେ। ପ୍ରାୟ ବେଳେ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହୁଏ। ଇଏ ଆମ ନାତୁଣୀ ଯିଏ ସିଏ କାହା ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତାକୁ ହୁଏ ସନ୍ଦେହ କରେ। ଇଏ ତାକୁ ବାରଣ କ'ଣ ମାନେ ନାହିଁ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଝିଅ ପିଲାଟେ ବାହା ହେଇଛି କମ୍ ବୟସର ସିଏ ତାକୁ ସନ୍ଦେହ କରେ ସେଇଥିରେ ତ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହେଇଆ। ତାପରେ ପ୍ରତି 12-13 ଥର ତା ବାପ ମା ଯେହେତୁ ଅକର୍ମଣ୍ୟ ମୁଁ ଯାଏ ସବୁ ବାର ଯାଇପାରେ ନାହିଁ। ତାକୁ ବି ନେଇକି ତାକୁ କିଛି କହନ୍ତି କାହାକୁ ଆମ ନାତୁଣୀକି କହନ୍ତି ଏଇ ବାର ଆସିଲେନି ସେ ବାର ଆସିଲେନି ସେ କହନ୍ତି। ଆଉ ତଥାପି ତାକୁ ଆମେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦଉ ତୁ ବୁଝିଥା। ଖବର ପାଇଲେ କାଲି ରାତିରେ 11ଟା ଟାଇମ୍ରେ ଫୋନ୍ କଲେ ଯେ କିଏ ଆମର ସେ ଯେଉଁ ନାତୁଣୀ ଯିଏ ତା ନାଁ ହେଉଛି ପାଗଳା ଡାକନା ଭଲ ନା କି କ'ଣ ହେଲା ପରେ ମୁଁ କହିଲି ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ରାତି 11:30 ବେଳେ କ'ଣ କଲି ସେଠୁ ସେ ତା ମାଆକୁ କନଫରେନ୍ସ ରଖିକି ଗଲା ପିସା ଏଇଭଳିଆ କଥା ଝଗଡ଼ା ଝାଣ୍ଟି ହେଇଛି ନା ଏଇଭଳିଆ ଇଏ ହେଇଛି ସେ ସବୁ କହିଲେ। ମୁଁ ଠିକ୍ ଅଛି ଗୋଟେ କାମ କର ଆଉ ତୁ ରଖ ମୁଁ କହିଲି ମୋ ପୁରୀରେ ଗୋଟେ ଝିଅ ଭାଇ ତ ମୁଁ ତା ମାଉସୀ କତିକି ଫୋନ୍ କରୁଛି ତାଙ୍କୁ ବୁଝାବୁଝି କରିବେ। ମୁଁ ମୋ ଝିଅ କତିକି ଫୋନ୍ କଲି ଗୁଲୁରୁ ଆଉ ପାଗଳ ଏସବୁ ତା ଶାଶୁ ନଣନ୍ଦ କ'ଣ ଝଗଡ଼ା ପଡ଼ି ଲାଗିଛନ୍ତି ବୁଝିନି କ'ଣ ହେଇଛି। 11:30 ମୁଁ ହେଉଛି କ'ଣ BP ପେସେଣ୍ଟ ମୁଁ କ'ଣ ରାତି ନନ୍ଦୀ ଯାଇପାରିବିନି। ସିଏ ଏଥିରେ ଫୋନ୍ କଲା କିଏ ତା ଝିଆରୀ ପାଖକୁ ଇଏ ମାଉସୀ ଇଏ ଝିଆରୀ ଫୋନ୍ କଲାବେଳେ ଇଏ ଘର ଭିତରେ ଟାୱାର ପାଇଲା ନାହିଁ କିଏ ଆମ ନାତୁଣୀର ସିଏ ଆସିଲା ବାହାରୁ ଗୋଟେ ଫୋନ୍ କଲା ସିଏ ତା ଝିଅର ଯିଏ ଆମ ନାତୁଣୀର ଯିଏ ଶାଶୁ ହେବ ସେ ଆସିଗଲା କୋଉଠି ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି। ହେଲା ପରେ ସିଏ ଆସି ସବୁ ରେକର୍ଡିଂ କିନ୍ତୁ ରଖା ହେଇଛି। ସେ ଯେଉଁ ସେମାନେ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଝିଅ ମରିଛି ବୋଲି ନାତୁଣୀ ମରିଛି ବୋଲି ସେମାନଙ୍କ ତରଫରୁ କିଛି ନାହିଁ। ସେମାନେ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ହେଇ ନାହାନ୍ତି କି ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ କେହି ନାହାନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀ ବାহিର ଅଛି ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ। ଘରେ ତା ନଣନ୍ଦ ତା ଶାଶୁ ତା ଶ୍ୱଶୁର 1.5 ଘଣ୍ଟା ପରେ ତା ଶ୍ୱଶୁର ଫୋନ୍ କରୁଛି ପିସା ତ ଏଭଳିଆ ଗୁଲୁରୁ ଇଏ କ'ଣ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛି କିନ୍ତୁ ତାର ସେନ୍ସ ଆସୁନାହିଁ। ଆମେ ଯାହାକୁ ସପରିବାର କାହିଁକି ନା ଯେହେତୁ ସିଏ ଏଠି ଆମେ ତା ଦେଖିଲୁ ତା ବେକର କିଛି ଚିହ୍ନ ନାହିଁ ସନ୍ଦେହ କରାହେଉଛି। ଭଗବାନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ନ୍ୟାୟଟା ଆମେ କ'ଣ ମଣିଷ ଦେଇପାରିବେ ନ୍ୟାୟ ଉପରବାଲା ଦେବେ। ଚାନ୍ଦବାଲିରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ପାଣିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଟୁଡେ।